nous asseoir. Vamos sentar-nos. Je vais vous faire lever tout à l'heure. Eu farei vos levantar. Mais pour le moment, Mas je vais por expliquer momento, 2, 3 petites choses. Eu vou explicar 2 e 3 coisas. On n'a pas mis le titre là-bas. Não meteram um tema aí? Maman Maggie, je vois Maman Mimi est arrivée. Mamãe Magui, eu vejo a Mamãe Mimi chegou. Alléluia. Amém. Ma destinée O meu destino est entre les mains du Seigneur. está entre as mãos do Senhor. Je voudrais d'abord que tu saches qu'est-ce que c'est une destinée. Eu queria antes que soubesses o que é um destino. La destinée, O destino ce sont les plans são os planos que Dieu a pour chacun d'entre nous. que Deus há para cada de Les nós. plans Um plano que Dieu que Deus a pour chacun d'entre nous. há por cada de nós. Alléluia. Amém. La destinée, O destino c'est une puissance souveraine é poder soberano réglant d'avance reglando de avanço le cours des choses. o correr das coisas. Si je vais trop vite, maman, tu me fais signe, comme ça je ralentis un peu. Ok. Alléluia. Amém. La destinée est différente du destin. O destino é diferente do destino. Car le destin, très souvent, Pois o destino, muitas vezes, en français on dit c'est une fatalité. dizem em francês que é uma fatalidade. C'est-à-dire, tu Quer dizer, subis, tu subis des choses tu vives coisas que tu n'as pas préparées que você não preparou et tu dis à la fin, e dizes no c'est final Dieu qui le veut. que Deus quem quer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Estou a falar para Mais alguém. par contre, la destinée, Muito pelo contrário, dans le o destino, livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, no livro de Jeremias, on nous dit ceci, dizem o seguinte: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pois eu conheço os projetos que eu Projet formei para vocês, de paix projeto de paz et non de malheur, e não de maldade, afin de vous donner a fim de dar-vos un avenir futuro et de l'avenir e de futuro et de l'espérance. e esperança. C'est ça la destinée. É isto o destino. Dans ce que Dieu a prévu, Nisto que c'est Deus ça previu, qui est ta destinée. é isso que eu Mais tenho aujourd'hui, je destino. vais nous expliquer à tous Mas hoje eu vou explicar-vos a todos qu'une destinée, que destino, pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, para que ela se il realize faut na que sua tu y vida, entres. tens que entrar. Alléluia. Amém. Tout ce que nous disons tous les jours, Tudo que dizemos c'est le todo destin, dia ce n'est pas é o vrai. destino não S'il y é a verdade. Dieu, Se il y a tem Deus, aussi há Satan. também Satanás. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a falar para alguém? Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a falar La para parole alguém? de Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre A 2, palavra diz no livro de Gênesis capítulo 2, du verset 15 à 17, o versículo 15 a 17, si vous lisez cette histoire, se lerem essa história, vous verrez que Dieu est en train de donner un ordre. vão ver que Deus estava a dar Tu uma pourras ordem. manger de tous les fruits du jardin, Poderás comer todas as frutas do mais le jardim, fruit de l'arbre de la connaissance mas du o bien et fruto du da árvore do mal, conhecimento do bem e le do jour mal, où tu en mangeras, tu mourras. o dia que você vai comer, vai morrer. C'est quoi la suite? Amen. Amém. Donc si je ne mange pas de ce Se eu fruit-là, não comer deste je fruto, rentre dans ma destinée. estou a entrar no meu destino. Mais si je mange de ce Mas fruit, se eu comer deste je rentre fruto, dans le destin. eu entro no destino. Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém me La entendeu? destinée, c'est ce que Dieu a préparé. O destino que Deus Mais il preparou. faut que tu rentres dans la destinée. Tens que entrar no La destino. destinée n'est pas une obligation dans ta O vie, destino não é uma car obrigação Dieu na tua n'oblige vida. personne. Pois Deus não Est-ce que je obriga parle à ninguém. quelqu'un? Será que estou a falar para L'arbre alguém? est là. A árvore está L'ordre aí. est donné. A ordem foi Oh, dada. tu peux manger de tout le reste. Podes comer Mais todo o ce resto. poteau blanc-là, Mas este le jour aqui, où tu le touches, o dia tu que meurs tocares, certainement. vais morrer Si je ne certamente. touche pas ce Se eu não poteau, tocar je suis isto, dans ma destinée. estou no meu Mais le destino. jour où je touche le O poteau, dia que eu tocar, je rentre dans le destin. entro no destino. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Será que Le alguém está destin, comigo? O destino c'est quelque chose qu'on subit, é mais algo on que le nos subit par acontece. rapport à qui? Nos acontece por quê? Par rapport au diable. Por causa do diabo. N'est-ce pas lui qui a dit à Ève? Não ele que disse C'est a parce Eva. que Dieu sait. É porque Si Deus vous mangez sabe, ce fruit, se vocês vous comerem deviendrez esse fruto, intelligents. vocês N'est-ce tornarão-se pas? inteligentes, não é? Vous serez comme des dieux. Serão como deuses. Alléluia. Amém. Si Ève avait dit non, Se Eva havia elle dito serait não, restée dans
Ele estaria no seu destino. Amen, dans sa destinée. Amen. Mais dès qu'elle a mangé, elle est sortie de la destinée, elle est rentrée dans le destin. Entrou no Ah, est-ce que destino. quelqu'un est avec Será moi? que alguém está Est-ce que comigo? quelqu'un est avec moi? Será que alguém J'aime está aussi comigo? l'exemple de Samson. Eu amo o exemplo do Samson n'est pas encore sorti du ventre de sa mère. Ainda Mais não Dieu saiu do dit à ventre la do seu pai, mère, mas l'enfant Deus qui disse à naîtra sua de mãe, toi, a criança oh que virá Dieu de l'a ti, déjà choisi, Deus já Dieu l'a escolheu. déjà sanctifié, Deus Dieu já l'a santificou. déjà béni. Deus já os Une abençoou. seule chose, Uma quand il única sortira, coisa, quando ele sair, il ne faut pas qu'on lui coupe les... não devem Et cortar toi, seu la maman, cabelo. ne bois pas de boisson Tua forte. mãe não bebe L'enfant bebida est né. forte. A criança nasceu. La première chose, A primeira coisa, il a d'abord gardé ses cheveux. Guardou o Il cabelo. était dans ça, Estava no seu il destino. commence à marcher. Começou a andar. La première fois qu'il tue les Philistins, A primeira vez que ele il matou est o allé filipino, prendre foi une pegar, femme étrangère, Uma mulher mais ça avait estrangeira. un but. mas sabia Mais uma la coisa. seconde fois qu'il est parti prendre A la femme segunda vez que étrangère, ele tomou a c'était mulher pour estrangeira, lui-même. Era para ele mesmo. Il a goûté ce genre de avocat. Il a trouvé que Ele cet avocat-là était bon. Testou esse tipo Or, de en abacate fait, e tornou l'avocat que era n'était pas bom. bon, O abacate il était não era pourri. bom e Est-ce estava que je parle à estragado. quelqu'un? Será que eu falo a alguém? La deuxième fois qu'il va manger, A segunda vez que ele vai comer, commence maintenant começa la déroute de sa destinée. o desvio do seu destino. Il se repose sur les jambes de Delilah. Descansa-se na Delilah, à Delila. force de répéter la même A chose, Delila repetindo un a jour mesma il finit coisa. par dire la vérité. Dia ele acaba Si por l'on dizer a me coupe verdade. les cheveux, Se me cortarem je o ne serai cabelo, plus fort. já não serei mais Est-ce que je forte. parle à quelqu'un? Será que estou a Et dizer dès para qu'on alguém? lui a coupé les cheveux, De momento que o il est cortaram o sorti cabelo, de sa destinée, saiu do seu il est destino rentré dans son destin. e entrou no seu Alors je destino. comprends une chose. Eu entendi Tout uma ce qui coisa. est du destin, Tudo que é do destino ce n'est pas de Dieu. não é de Car Deus. Dieu, Pois et Deus, ça je garde pour la fois eu prochaine, vou guardar car para a Dieu m'a próxima dit vez. une chose. Pois Deus Je vous le disse-me dis uma comme coisa, ça. eu digo Il m'a assim. dit tout ce qui se Disse-me, passe tudo que dans se le passa, monde, tout ce que no vous mundo, vivez, tudo que estão a viver, c'est moi qui ai écrit l'histoire. eu quem escrevi a Mais il m'a história. dit ceci. Mas disse-me isto. Quand un réalisateur écrit une Quando histoire, o realizador il faut que escreve uma l'acteur história, o ator accepte cette deve histoire aceitar essa et qu'il história. rentre dans l'histoire E que entre pour que nessa cela história, devienne son para histoire. que esse C'est ça torne-se a notre sua problème história. sur la terre. É isso o Toi et problema moi, na nous terra. avons une Tu e destinée. eu temos Dieu l'a destino. dit dans le livre de Deus disse no Jérémie. livro de Je Jeremias. connais Eu les conheço projets que j'ai formés os pour projetos que formei para projets vós. de bonheur et non de... Projeto de bondade e Alors, não de qu'on maldade. m'explique comment est-ce que Samson explicar est rentré como dans le Samson malheur. entrou Entre na temps, Dieu maldade, dit, je connais enquanto les que projets Deus que disse j'ai que formés pour toi. conheço Est-ce que os je projetos parle à que eu quelqu'un? formei. Será que estou a dizer Les para projets alguém? de Dieu, Os projetos c'est ma de Deus destinée. é o meu Mais destino. ce que je fais de moi-même, O que eu faço de eu cela mesmo, m'entraîne dans mon destin. isso vai levar Est-ce no que meu quelqu'un est destino. avec moi? Alguém está Est-ce que vous comigo? me permettez que j'enlève la veste? Será que vocês permitem que eu retire o meu veste? Eu amo bem o aleluia que veio. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém. Eu vou repetir mais, apóstolo. Guarda bem este menino. Ore muito para ele. J'ai vu passe toute sa destinée. Là, je serais beaucoup arrogant. Mais ce que j'ai vu, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit, oh Seigneur, Senhor, eu disse, oh quand Senhor, j'aime beaucoup une personne, quando eu amo muito me uma montres pessoa, sa vie. você mostra-me a sua vida. reste béni, jeune homme. Esteja Que Dieu abençoado. te meu homem. fortifie, que Dieu soit Que avec Deus te toi. fortifique e Je ne esteja suis pas encore contigo. rentré dans mon message. Ainda não entrei Là, na je minha vous explique mensagem. seulement Aqui estou a la explicar différence simplesmente a entre diferença la destinée entre o destino et le destin. e o destino. Alléluia. Amém. Mais je voudrais attirer votre attention sur Eu quelque queria chose. chamar a vossa atenção sobre uma coisa. Est-ce qu'on pourra mettre des passages ou pas? Será que podem pôr passagens ou não? Parce qu'il y a un passage que je ne lirai pas Pois há ici uma à la fin, passagem que eu não mais il vou faudra ler, que cela m'attende Mas dans le queria tableau. que isso Bon, je esperasse vous bem dirai aí. quand. Eu direi quando. Dans le livre d'Esther, No livro de Esther, il y a une phrase que há uma Mardoché frase lui que dit. Mardocheu diz. Mardoché lui dit ceci. Mardocheu diz o seguinte: N'est-ce pas? não é? Non, il suppose. Ele C'est supôs. peut-être, je vais E paraphraser, talvez, não vou c'est dizer, peut-être talvez, à cause de ce que nous vivons por causa do que que tu as vivemos, été placé reine. que foste Si posta tu n'agis rainha. pas,
Se você não Dieu agir, choisira quelqu'un d'autre. Deus vai escolher uma La outra destinée, pessoa. O teu destino, la destinée de Esther, o destino da c'est Esther d'arriver d'être reine era de pour se sauver tornar le peuple rainha d'Israël. para Mais salvar o povo de Mardochée lui Israel. dit, Mas si Mardochée tu diz, refuses, parce se qu'elle a dit, você je n'ai pas le recusa, droit d'aller devant le roi. aquilo disse, não Mardochée tenho lui rei de ir. dit, Mardochée c'est disse, peut-être pour cette raison que tu es là, talvez pour aller essa vers le razão que roi. estás aqui para ir Mais si diante tu do n'y vas rei. pas, Se tu não toi fores, et ta famille, vous tu e a mourrez tua família vão certainement. morrer Et certamente. Dieu se E Deus trouvera une autre personne encontrar uma outra pour pessoa accomplir ce que toi tu vas para refuser. cumprir o que Donc, você recusou. Esther était dans sa destinée, Estava no mais seu devant un destino, choix. diante de uma Soit escolha. elle choisit Seja, le destin, ela escolhe soit o elle destino, reste dans sa destinée. seja ela Après fica réflexion, predestinada. elle Depois de reste dans sa refletir, destinée, ela fica no elle seu destino. rentre en prière E et ela le entra em peuple orações d'Israël que est o sauvé. povo Est-ce de que je Israel parle à é salvo. quelqu'un? Eu estou a falar Mais para si alguém. on lui pose cette question, Mas se cela perguntarem veut ela, dire isso quer la dizer, destinée n'est pas automatique. o La destinatário não destinée é est automático. quelque chose dans laquelle tu dois rentrer. É uma coisa em que Si deves tu ne entrar. rentres pas dans ta destinée, Se mon não frère, entrar ma no teu soeur, destino, meu tu irmão, seras minha dans irmã, l'église 20 ans, 30 estarás ans, na tu igreja 20 tourneras anos, en rond, 30 e vai tu seras rodar. toujours dans le destin. Estarás Or, sempre no le destino. destin, Qual o destino? oh pardon, j'ai oublié que tu étais là. Or, le destin, Qual o destino? c'est ce que nous subissons É aquilo que qui vient vivemos, d'une autre force. que vem de uma outra Et força. cette force n'est pas E essa força não é ceci ou cela, este ou aquele, c'est Satan lui-même. é o Satanás ele mesmo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu estou a falar para alguém? S'il y a Dieu, Se há Deus, il y a aussi Satan. há também Satanás. Alors, s'il y a la destinée, Se há destino, il y a aussi quelque chose que Satan a placé. há uma outra coisa que o Satanás pôs. Vous ne me suivez pas. Vocês não Je estão a répète. seguir. Eu vou repetir. S'il y a le bien, Se há o bem, il y a aussi le há mal. também o mal. S'il y a la vie, Se há a vida, il y a aussi la mort. há também a morte. S'il y a la réussite, Se há o il y a sucesso, aussi l'échec. há também a falha. Il y a toujours deux choses dans ce Há monde. sempre duas coisas Il y a nesse mundo. Dieu Há qui Deus marche avec nous qui anda dans la conosco, destinée qu'il a no choisie destino pour que nous, ele escolheu para c'est-à-dire dans le Quer film dizer, qu'il a o écrit. filme que ele escreveu Dieu n'est Deus rien d'autre, si je não puis é ainsi uma outra m'exprimer. coisa se eu dizer J'espère assim. ne pas lui manquer de respect par Espero sa não grâce. faltar de Il respeito. est le producteur É o du produtor film que tu vas jouer. do filme em que Mais você pour vai que tu estar. joues ce film, Para que você il faut que esteja tu nesse apprennes filme, ton rôle. tens que Il aprender faut o que teu tu rôle. rentres dans ton rôle. Tens que Ne estar no fais teu pas rôle. le rôle de quelqu'un d'autre. Não faça o rôle de Fais le alguém. rôle que Dieu t'a donné Faça à o faire. rôle que Deus C'est deu la para même fazer. chose à l'église. É a mesma Tout le coisa na monde igreja. n'est pas appelé à prêcher, Todo mundo mais não tout é le monde chamado a est pregar, appelé à mas exhorter. todo mundo é Tout le chamado a monde est exaltar. appelé à, à relever les Todo autres, mundo é chamado car a nous sommes levantar os tous outros, dépendants pois les somos uns todos des autres. Est-ce que je dependentes parle à uns dos quelqu'un? outros. Mais Estou a ne falar dis para pas, alguém, não ne diga dis pas que c'est seulement l'apôtre qui é prêche. simplesmente Il a apóstolo quem été prega. appelé pour cela. Foi chamado para Si o toi tal. tu as été appelé pour balayer, Si tu continue foste de chamado balayer. para varrer, Ce continue n'est a pas varrer. un travail minable, c'est la Não é um grâce de trabalho Dieu. baixo, é a graça de Deus. Je connais un Congolais. Eu conheço um Un congolês. jour, il m'invite dans son église, dans Um dia l'église me où il convida prie, na sua igreja onde ele et je le ora. vois E arriver. eu vejo chegar. Ce jeune homme est toujours tiré à quatre pains. Qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse Esse homem froid. está sempre aí. Que Toujours faça trois quente, que pièces. faça assim. Ele está sempre com Il est fato. comme mon jeune ami. É como meu amigo. Je l'appelle Monsieur Propre, lui. Eu chamo meu senhor Alléluia. limpo. Non, je l'appelle plutôt beau gosse. Eu chamo Il bonitão. fallait me reprendre, je t'appelle beau gosse. Eu chamo bonitão. Alléluia. Amém. Il fallait voir comment il était à Nancy. J'ai dit, mais Deveriam petit, ver quando estava. à monter ma passe, ma pote, ma famille, au mera, mera, mera. Ele viu apóstolos e tudo e ele veio tentar. Alléluia. Amém. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a dizer Est-ce para que je alguém? parle à quelqu'un? Será que estou a Nous falar para rentrons alguém? dans l'église. Nós viemos Le na frère igreja. enlève sa veste. O irmão retirou Il seu garde fato. son gilet, sa chemise, sa guarda cravate. o interior. Il va chercher le balai. Vai Il va procurar chercher a la vassoura, brosse. vai procurar Il va a dans les vassoura. chiottes. Il Vai commence na à casa de nettoyer banho. E en começou a cravate, lavar. en chemise, en gilet. Fato. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me Eu dit, disse, o que estás a fazer? pasteur, Ele disse, pastor, j'ai vu, eu vi, Dieu m'a montré Deus que c'est mostrou-me pour cela que je suis que é ici. por isso que estou aqui. Tous les jours, Todos os il dias. arrive avant tout le monde
Eles chegam nettoyer antes de les todo chiottes. mundo para limpar Quand tu le a vois casa de assis banho. sur la chaise, Quando vê en sentado costume, cravate, tu diras, mais c'est de pas lui. fato e tudo, dirás, mas não Il ne ele. met même pas de salopette pour aller nettoyer. Ele Il não põe nettoie macacão avec para sa ir cravate, limpar. Ele sa limpa chemise, com tudo son que ele gilet et son pantalon avec ses chaussures. com os seus Comment sapatos. voulez-vous qu'un tel homme ne Como soit pas querem que béni? homem assim não Est-ce que je seja parle à abençoado? quelqu'un? Será que estou a falar Ne para alguém? croyons pas que la bénédiction de Não Dieu acreditemos que a bênção de seulement, Deus é comment simplesmente dirais-je, octroyée à ceux qui ont le micro et qui vous prêchent la parole. dirigido para aqueles que têm um micro e vos Tout ce que pregam. Dieu vous demande, Tudo que Deus vos c'est de pede nous respecter. Pourquoi? é para nos respeitar, porque Parce que nous sommes sacrificateurs de pois l'éternel. somos sacrificadores Alléluia. do Senhor. Et nous Amém. avons pour fonction, Nós temos por nous avons função, pour travail temos por de vous trabalho transmettre ce que Dieu nous dit. de os transmitir o Est-ce que que je Deus parle nos à disse. quelqu'un? Será que estou a falar para En dehors alguém? de cela, Fora disso, nous sommes comme vous. somos como vocês. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a dizer Nous para avons alguém? le danger aussi de rater la vie Nós também éternelle. temos o Dans perigo de tous faltar les a jours, vida on doit eterna. être prudent. Todos os dias temos que estar cuidadosos. Juste un petit secret. Pequeno Je segredo. pense que je l'ai dit à la Eu acho prière que de eu falei vendredi. Je pense, A oração da sexta-feira, eu acho. Dieu m'a dit clairement, Deus disse-me claramente: je pardonne eu perdoo, parce que vous êtes mes enfants. pois sois os meus C'est la filhos. seule chose qu'il a rajoutée. Mas a única coisa Si que tu ele ne juntou, viens pas me demander pardon, se não vieres comment est-ce que je pedir-me peux te perdão, pardonner? como posso perdoar-te? aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Alguém entendeu? Il dit, je pardonne parce que Diz vous que êtes mes. perdoo, pois sois os meus Mais filhos. si toi, mon enfant, tu ne Si viens tu, pas meu me filho, demander não pardon, vieres pedir comment perdão, veux-tu que je te... Como queres que eu perdoo? Alléluia. Amém. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Agora eu vou entrar na minha palavra. Aujourd'hui, je ne donnerai que la troisième partie. On va Hoje voir eu vou un dar homme. simplesmente a terceira parte. Un homme qui a homem, marché. homem que andou. Et quand nous verrons dans sa marche avec Dieu, Quando vemos na sua roda com Deus, nous verrons certaines situations, on va se dire, vamos ver ça, certas ce situações n'est e pas diremos, bon. isso não é bom. Mais je donne cette troisième partie Mas eu pour dou que essa si terceira Dieu le parte permet, para que une se autre fois, je Deus revienne permite sur ce uma sujet. outra vez Là eu où venho je no mesmo commencerai, assunto, onde eu vous começarei, comprendrez là où je vais terminer. vão entender onde Est-ce eu que vou je parle à terminar. quelqu'un? Será que eu falo a alguém Un homme que homem. Dieu a appelé, que Deus chamou? un homme que Dieu a choisi, Homem que Deus un escolheu? homme à qui Dieu a donné des instructions. Homem que Deus Dieu deu l'a instruções pris par la main Deus pour pegou le na faire mão marcher dans sa destinée para fazê-lo que andar Dieu no avait seu déjà prévu. que Deus já havia previsto. On va voir aujourd'hui, même Vamos si ver tu es hoje, dans ta mesmo destinée, se estiver no teu destino, fais attention à toi. tome cuidado. Alléluia. Amém. Mais là où nous disons que tel homme de Dieu est tombé, Onde ou ceci ou dizemos esse cela, homem de Deus méfions-nous. caiu, isso e aquilo, tomemos Il a cuidado. peut-être trébuché, Talvez ele escorregou, mais il n'est pas tombé. mas não caiu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu digo a Si alguém? c'est un homme de Dieu, Se homem de Deus, David me fait toujours... Quand je regarde David l'histoire faz de sempre, David, je quando me eu dis, olho a história de David, eu cet digo, homme, quelle intelligence. esse homem que C'est pour cela que j'ai inteligência. compris É por isso que eu que la entendi première chose Que a primeira dans les coisa 5 pierres que Dieu a données à David, nas 5 que pedras David que plutôt Deus a deu, pris dans le que torrent, David ele la première tomou, pierre a s'appelle primeira pedra la, chama-se Jérémie, le diacre de l'église, Jeremias. le discernement. Alléluia. Discernimento. C'est la première chose que doit avoir un enfant de Dieu. É a primeira coisa que tem que ter Si o tu filho ne de sais Deus. pas discerner, Se não souberes si tu ne discernar, sais pas voir se não souberes quel ver genre d'esprit est devant toi, tu que vas tipo de tourner en rond. espírito está diante Quand de ti, vais David tornar. arrive Quando devant Davi chega Goliath, diante tout le de monde Goliath, fuit. todo Mais mundo lui foge. dit ceci, Mas ele diz o seguinte: quel est cet incirconcis? Il a discerné Quel l'esprit est qui esse? était dans Goliath. Disse Il n'a o pas espírito que regardé estava la em Goliath. force, la Não olhou carrure, a la força, puissance de nem Goliath, mais o il a tamanho de regardé Goliath. l'esprit que Olhou o possédait espírito Goliath. que tinha Un Goliath. incirconcis. Or, la parole de Dieu nous dit, A palavra il y a diz-nos, seulement les circoncis há qui sont simplesmente les os enfants de Dieu. circuncisos que são Donc a David palavra de dit, Deus. malgré ta taille, David diz, malgré apesar da ta tua altura, puissance, apesar do teu malgré poder, tout ce que tu as apesar de tudo devant que moi, tens diante de tu ne mim, vaux rien não du tout. vales nada. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou a falar para alguém? Le même David, O mesmo il Davi discerne quelque chose d'extraordinaire. distinguiu alguma coisa de extraordinário. Il fuit Saül. E foi. Il arrive dans une caverne. Chegou em uma caverna. La parole de Dieu nous dit, A palavra de Deus diz: Saül rentra dans la caverne pour se soulager. Saul entrou na caverna para points aliviar de sua suspension. vontade. 3 pontos de suspensão. David arrive derrière. Davi chega por detrás.
Saül est à sa merci. Saul estava em sua Il mercê. coupe seulement le pan de sa robe. Cortou simplesmente a La ponta da parole de sua Dieu nous roupa. dit, il commença à trembler. A palavra diz que começou a tremer. Mais Saül est déjà rejeté. Mas o Saul já está rejeitado. David est déjà un roi. O Davi já Mais está David a coronado rei. tellement le discernement. Ele tinha Il se tanto dit, discernimento. même si Saül est rejeté Disse aujourd'hui, mesmo que ele está Un jour, rejeitado hoje, dia, Dieu avait ordonné qu'on lui mette l'huile sur Deus la tête. ordenou que o pousasse Alors óleo c'est na que Dieu a cabeça. ordonné. Qui suis-je Porque moi Deus ordenou pour que aller à sou eu l'encontre de ce que para Dieu ir a ao dit? contrário daquilo Si que Deus Saül doit disse. être puni, Se Saul deve ce ser n'est que punido, par Dieu não, é lui-même somente para Deus. et non par David. Est-ce que je E não parle é à para quelqu'un? Davi. Eu digo para alguém. Alléluia. Amém. Nous allons prendre le livre de Jude, Vamos nous allons nous pegar os lever. nossos livros. Excusez-moi, je vous fais lever, mais Desculpa, eu fiz on va levantar. lire le message du jour. Donc, Vamos ler a mensagem do dia. le respect devant le roi de rois nous O respeito demande. diante do Rei dos Reis nos pede. Le livre de Jude au chapitre 1, le verset 9 nous dit ceci. Livro de Jude. Je lis o au seguinte. nom du Seigneur Eu vou ler Jésus-Christ. em nome de Jesus. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Je relis pour la bonne compréhension. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Applaudissons la parole de Dieu. Aplaudimos a palavra de Deus. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Sentemos, que Deus seja abençoado. La première partie était une introduction A primeira parte foi uma introdução pour que nous sachions où nous mettons les pieds. para que soubemos onde meter os Et pés. nous allons commencer maintenant le marathon. Agora vamos começar Que a Dieu soit béni corrida. au nom du Seigneur Que Deus Jésus-Christ. seja abençoado em nome do Senhor. Pourquoi nous dit-on Por que dizemos l'archange Michel o anjo Michel conteste et se dispute le corps de Moïse? desceu e discutiu o corpo de Moisés? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mais de qui on parle? Mas de quem estão a falar? Qui est donc ce Moïse dont on parle? Quem é esse Moisés de que estão a falar? La parole de Dieu nous dit, A palavra de Deus nos diz. Dieu le connaissait face à face. Deus o conhecia de cara. Dieu dit Deus disse à Aaron et à Marie, a Arão e a Maria, frères et sœurs de Moïse, irmãos de il Moisés, dit, quand je vous parle à diz, vous, quando vos digo a vocês, c'est par des songes et des rêves. é por sonhos. Mais quand je parle, il y a une phrase qui Mas me quando eu fait falo, bondir. há Il uma dit, quand palavra je que parle diz- à mon serviteur, Quando eu falo ao meu servidor, à Marie et Aaron, il dit, a Maria quand e je Arão, vous eu parle. digo, quando vos falo, Mais il dit de Moïse, quand je disse ao parle Moisés, à quando mon eu falo serviteur ao meu Moïse, servo Moisés, c'est face à face, em cara a cara, sans intermédiaire. sem Il intermediário. n'y a pas le sommeil comme intermédiaire. Não há sonho Il me como voit face à intermediário. face. Ele vê-me de Je cara. viens, Eu venho, il me voit. Est-ce que je e parle ele à me vê. quelqu'un? Será que estou a dizer Alors alguém? ce Moïse-là, Então esse Moisés, ce esse Moïse extraordinaire, esse Moisés ce Moïse à extraordinário, qui on a donné le bâton de esse l'autorité, Moisés a quem deram ce batom da Moïse-là, autoridade, esse comment Moisés, est-ce qu'on dispute encore son como corps? é que discutem ainda o seu corpo? La parole de Dieu nous dit, A palavra de Deus nos diz, Dieu Deus fit monter Moïse fez sur la monter montagne Moisés na montanha et lui dit, regarde, e eu disse, olha, le pays o país que je vous ai promis. que eu os prometi. Écoutez bien, Escutem bem. quand il a appelé Moïse, il lui a dit, Quando ele chamou Moisés, disse, je te choisis eu te escolhi pour faire rentrer mon peuple para fazer entrar dans no le meu pays povo que j'ai. num país que C'est quoi? C'est pas sa destinée? não é esse o seu destino, Maintenant, il est en train de lui dire, mas agora está a dizer, regarde, olha, ce pays, esse país, le peuple va rentrer, o povo vai entrar, mais toi tu ne rentreras tu pas. não vais entrar.
Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém me entendeu? On va comprendre que Dieu Vamos entender que est celui Deus qui écrit les scénarios. é aquele que escreve o cenário. Alléluia. Amém. Le scénario de Dieu dans cette histoire, O cenário de Deus nessa pour ta história, destinée, para o teu destino, Dieu a écrit l'histoire de manière Deus escreveu a à ce história de que maneira Satan soit trompé. a que Satanás Est-ce esteja que je parle à enganado. quelqu'un? Mais quand tu regardes l'histoire de Mas Moïse, quando olhas a il história a de fait Moisés, beaucoup d'erreurs. cometeu muitos erros. Quand on lui dit va parler à la montagne, Quando dizem vai lui, falar a tellement il était montanha, colérique, como ele era quand il alguém de voyait les raiva, bêtises des enfants quando d'Israël, via as besteiras c'est das parfois crianças de même Israel, nous les pasteurs à l'église, Às vezes quand nós, nous pastores, voyons les bêtises à répétition, quando vemos besteira em parfois repetição, personnellement, às vezes j'ai envie de pessoalmente, prendre une ceinture et taper tenho a les gens. vontade de pegar o cinto e bater Est-ce as que je parle à pessoas. quelqu'un? Será que eu digo a C'est alguém? une exaspération qui monte dans nos cœurs E algo que sobe parce no nosso qu'on est dans coração, l'œuvre de Dieu. porque estamos na Alléluia. obra de Deus. Alors Moïse aussi s'énervait. Moisés Et também quand se il nervou. s'énervait, E quando ele ficava zangado, il oubliait ce que Dieu lui avait dit. esquecia o que Quand Deus il o havia arrive dito. devant la montagne, Quando ele chega dentro da exaspéré qu'il montanha, était, e zangado que ele estava, il frappe la montagne bateu a parce qu'il montanha. sait qu'il a le bâton de Pois l'autorité. sabe que tem o pau da autoridade. Or, on lui a dit de parler. Mas dizeram para Et Dieu falar. lui dit, Deus disse, puisque vous ne m'avez pas honoré, pois não vous honoraram, n'entrerez pas. não vais entrar. Si on lit cette histoire, on va penser à Se quoi? vamos ler essa história, pensaremos N'est-ce no pas quê? un échec? Não é fracasso? Je reviens encore. Qui est ce Moïse? Eu vou retornar. Quem é esse Moïse Moisés? est appelé. Moisés foi chamado. Avant même, quand Muito il est né, antes, quando ele foi Dieu le nascido, localise. Deus o localizou. Il est dans la corbeille sur le Nil. Está sobre Dieu um le Nilo, localise. Deus o localizou. La sœur de Pharaon dit, A irmã do faraó disse, c'est un hébreu. é hébreu. Qu'on m'explique comment est-ce que la sœur de Pharaon, Como explicar Acho que que a c'était irmã un do hébreu. faraó sabia que era hebreu? même si l'on me dit, Mesmo se dizerem, les Hébreux ont des vêtements os hebreus particuliers, têm alguma roupa mais particular. je te dis par l'esprit, Mas eu te digo pelo cette Espírito, femme-là, esta mulher, Dieu lui a dit Deus o disse, que cet enfant-là, que esta il criança faut que tu le gardes bien. tens que o guardar. Alléluia. Amém. Parce que Moïse était dans sa destinée. Pois Moisés estava Et no la seu destinée destino. de Moïse, E o destino de c'était Moisés qu'il fallait qu'il passe tinha que passar 40 années 40 anos dans la maison de Pharaon. na casa do faraó. Car qui es-tu toi Pois quem tu és pour revenir plusieurs années après para retornar et qu'on muitos t'ouvre la anos? porte du palais? Et qui te Il abre a fallait porta quelqu'un do qui a palácio. déjà vécu dans le Tinha que palais. ser alguém que já Est-ce que je viveu no parle à palácio. quelqu'un? Será que estou a falar para Alors alguém? il est en formation, Então foi na formação, 40 ans. 40 anos. Et un jour il se lève. E dia levantou-se. Il voit qu'on martyrise un juif. Viu que estavam a La maltratar parole de Dieu juifo. nous dit, A palavra diz, il dit ce sont mes frères. Je são os paraphrase. meus irmãos. Comment est-ce qu'un enfant Como uma criança qui a été donné que foi à dada la sœur de Pharaon à irmã do faraó comme bébé como bebê, peut-il savoir Pode que saber ces juifs-là, ce sont mes que frères? esses juifos são os meus irmãos? Parce que sa mère Pois a sua a mãe fait un travail extraordinaire. fez trabalho À chaque fois extraordinário. qu'elle lui donnait les mamelles, A cada vez que o elle lui disait, amamentava, tu es Moïse. dizia, tu és Et tu es Moisés. d'origine juive. És de origem Alléluia. judia. Amém. La formation, A formação, l'endroit où nous nous trouvons doit o nous lugar onde impacter. nos encontramos deve nos Si je ensinar. suis à Rodeza, Se estou a Rodizar, Rodeza obligatoirement doit m'impacter. Rodizar deve J'ai toujours impactar-me. dit, et je suis strict Eu digo envers sempre, les enfants sou de l'église, estrito com épouses du Seigneur, as crianças da je leur igreja. dis à chaque fois, Eu os digo a cada si vez. je ne vois en aucun de vous Se eu não ce ver em qui nenhum est de de vós moi, il y a o que é quelque de chose meu, qui ne va pas. há uma coisa que não Je vai ne vous bem. dis pas d'être moi, Eu não mais digo il que faut que sejam vous meu, ayez quelque chose de moi. mas tem que Si ter vous algo que n'avez é rien meu. de moi, Se não Mawatro, tiverem algo que é Alléluia. meu, não tem pena. Un enfant Uma doit criança toujours avoir une deve source ter de son père. sempre Un uma vinda do iota. seu pai. Je ne te demande pas de prêcher comme Não moi, digo de mais il faut que pregar tu como aies eu, quelque chose de mas moi. tem que ter alguma Parce que coisa Dieu que m'a é meu. établi comme ton Pois papa. Deus me Il faut pôs que como tu... teu pai. Oh, Jesus, praise the Lord. Il faut que tu fasses voir Tem que que je fazer suis le ver fils que eu de sou Jean-Pierre filho Papilero. de Jean-Pierre S'il n'y a rien Papilero. de moi en toi, alors Se nous não avons la tem nada macabre. de mim dentro On disso, t'a mis então dans és ma uma maison, criança tu de n'es uma pas à outra moi. criança. Est-ce que je Meteram parle à na minha quelqu'un? casa, não és Est-ce meu. que je parle à Eu quelqu'un? digo a alguém,
Alléluia. Amém. Nous sommes tous des Nós êtres somos humains. todos humanos. Je ne dis pas Eu não d'aller digo commettre des péchés, mais on de est cometer susceptible pecado. Somos de mais commettre des péchés. de Tout le cometer monde, pecado. moi Todo pareil, mundo. on Eu est também susceptible de faire des fautes. cometemos o Mais pecado. quand tu fais une faute, Mas quando cometes si tu erro, es un enfant de Dieu, la se tu première és des filho choses de que Deus, a tu fais, primeira c'est quoi? coisa é C'est t'humilier devant Dieu. humilhar-te diante Dieu de Deus. pardonne toujours. Deus À perdoa une sempre. condition Há uma que tu condição. t'humilies. Je Que dis você pas que tu humilha-se. demandes pardon, je dis Não que digo tu que t'humilies. pegue perdão, mas S'humilier, humilha-te. c'est venir Humilhar-se devant Dieu, é vir diante de reconnaître Deus, ta faute reconhecer et a sua pleurer falta devant lui. e C'est ça chorar diante l'humiliation. dele. É isso Alléluia. humilhar-se. Amém. Mais dire, Mas dizer comme un langage internet où como uma linguagem da internet ou vous como sautez des lettres. onde vocês pulam Ah Seigneur, letras. pardon. Oh Senhor, Ça ne perdoa. marche pas comme ça. Não anda Dieu assim. doit voir Deus tem que que tu ver regrettes que você arrepende du plus profond de toi da la profundeza do faute teu que tu as coração, commise. do que você C'est à ce cometeu. moment-là É que neste Dieu te momento relève, que te Deus vai donne la force levantar, pour continuer. dar-te a força para N'est-ce pas, Saul de continuar. Tarse? Não é isso. Applaudissez quand on tuait Étienne. Vocês aplaudem quando N'est pas estavam a Saul- matar alguém? N'est-ce pas Saul de Tarse Não é isso. qui avait dans son sac Que tinha des no seu lettres saco pour arrêter les Juifs? letras para Mais quand parar Dieu os lui a juízos. dit, Mas quando Deus Saul, disse, Saul, Saul, pourquoi Saul, me persécutes-tu? por que estás a Il a dit, seguir-me? qui es-tu, Seigneur? Disse, quem tu és, Je ne te Senhor? connaissais pas. Não te Et le conhecia. Seigneur de lui répondre, Mas o Senhor je suis respondeu, Jésus-Christ Sou Jesus de Nazareth, Cristo, celui que tu de Nazaré, persécutes. aquele La que parole você de Dieu nous dit, persegue. A il mit palavra son diz, front par terre, c'est-à-dire il Ele s'est meteu a testa humilié. no chão. Est-ce que Diz je que parle à humilhou. quelqu'un? Será que estou a Est-ce que dizer je para parle alguém? vraiment à quelqu'un? Será que estou realmente a Est-ce falar que para je alguém? parle vraiment à quelqu'un? Será que estou realmente a falar a Maintenant, écoutez alguém? l'histoire du bâton. Escutem a história do pau. Le bâton est le Pau. signe de l'autorité que É Dieu o a donné sinal de autoridade à Moïse. que Deus deu a Moisés. Maintenant, ce signe de l'autorité, Então, esse sinal de autoridade, pourquoi Por quê? Moïse tourne-t-il le bâton? o Moisés virou o pau. Vous lisez la parole de Dieu. Vocês leem a palavra N'est-ce de pas Deus. le premier miracle? Não é o primeiro milagre. C'est quoi le premier miracle? Avant même de faire le premier miracle en Égypte. Antes do primeiro La milagre. première chose, quand Dieu lui a donné le bâton, A primeira coisa Qu'est-ce quando que Dieu Deus lui a deu dit? o batom, o que ele disse? jette-le Deita et le bâton devint un. e vai tornar-se uma cobra. Et ensuite il dit, E depois disse, mais attrape-le où? pega o Par la queue, pas par la somente tête. na cauda, Alléluia. não na cabeça. Cela veut dire ceci. Isso quer dizer o quê? Quand on voit même les images dans le monde, Quando vemos mesmo as les imagens do démons nous mundo, os consortent, demônios, on nous tudo, les représente comment? representa Surtout os Satan. especialmente par le Satanás, serpent. pela cobra. Amen. Amém. Alléluia. Ça Amen. rentre, mon frère? Isso entra? Amen. Oh, Amen. j'aime bien son nom. Eu amo Alléluia. o seu aleluia. Comme en anglais. Alléluia. Como em inglês, aleluia. Alléluia. Amém. Ah, moi, c'est français. Ah, o meu é francês. Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém está seguindo? Il a le bâton de l'autorité. Tinha o pau da autoridade. Il jette le bâton, Ele deitou cela devient un serpent. e tornou-se Et uma Dieu cobra. lui dit, n'aie pas peur. E Deus disse, não tenha Prends-le medo. par la queue. Pega-o Il na prend le cauda. serpent par la queue. E ele pegou Le na serpent cauda. est sous l'autorité de Moïse. Está Dieu lui sobre a montrait autoridade. déjà Deus o l'image mostrou. de ce qu'il va faire en Égypte. Imagem daquilo que ele vai fazer no Écoutez Egito. bien. Escutem. Quand arrive en Égypte, Quando ele le chega no premier Egito, miracle qu'il fait, o primeiro milagre que il ele jette faz, le bâton, deitou cela o devient pau, un. isso tornou-se uma Mais cobra. les magiciens égyptiens Mas os viennent mágicos aussi, vieram também, jettent leur bâton, deitaram et le também o bâton seu pau. devient aussi quoi? E seu pau também serpents. tornou-se uma cobra. Mais Dieu lui montre sa Mas Deus suprématie. monta a sua Le serpent superioridade, de Moïse a cobra avale de Moisés tous les autres. comeu todas as outras. Cela veut dire Isso quer dizer, Dieu Deus lui a donné l'autorité deu devant autoridade tout ce qui est diabolique. diante de tudo que é diabólico. Et il le fait devant qui? E o faz Faraó. diante de quem? Faraó. Pharaon, c'est qui? Faraó é o quê? Pharaon Faraó est la représentation, é a le representação, représentant plutôt, o representante de tous les démons. de todos os demônios. Tous les démons, leur représentant. Todos os demônios, o C'est seu Faraó. representante é Et Faraó. quand il élimine tous les démons, E quando eliminam il prend todos le os bâton, demônios, il le tourne, ele toma o pau La e tête en torna bas. a cabeça embaixo. Dieu lui donne Deus o dá. ce qu'il a dit dans sa parole. O que ele disse na sua Je te palavra, fais Dieu pour. eu faço de Deus Ah, para vous o n'êtes pas Faraó. là. Les lecteurs de la Bible. Os Quelque lições da part, c'est Bíblia. écrit.
Algum Dans lugar Exode está 7, escrito. je crois. No Êxodo C'est 7, écrit, eu acho. je Está te fais escrito, Dieu pour Eu Pharaon. torno-te Deus para C'est Faraó. bien précisé, Está pour muito Pharaon. bem precisado. Or, para Pharaon, c'est Ao le contrário, représentant de Satan sur la É o terre. Et representante de Moïse Satanás est na le terra. représentant E de Dieu Moisés sur la é terre. representante de Deus Car na Moïse terra. n'est rien d'autre Moisés não que é les só prémices du Seigneur Jésus-Christ. o prêmio de Moïse Jesus faisant Cristo. sortir le peuple d'Israël d'Égypte Moisés et fazendo le Seigneur sair Jésus-Christ o povo faisant do Senhor sortir Jesus Cristo tout fazendo le sair peuple de Dieu todo de o la povo servitude. Deus da Est-ce que quelqu'un me servidão. suit? Amém. Alors, ce Então, Moïse-là, esse Moisés avec le bâton, com o pau c'est midi juste, c'est ça? é 12 pontos, não é? Non, je dis, mais pour terminer, normalement c'est midi juste. Voilà. Normalmente é 12 pontos. Alléluia. Amém. Il prend son bâton, Tomou o seu l'autorité, pau, a autoridade, il a sujeté ele deitou. tous les démons de Pharaon. Estava sobre todos os demônios de Maintenant, il Faraó. prend Pharaon, Agora toma o faraó, il le met la tête en bas. o põe cabeça para baixo. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a dit, Não é por nada que ne Deus prends disse, pas par la tête. não pega na Une cabeça. canne, normalement, Pau tu le normal, tiens comme ça. tu pegas Il y a un assim. endroit où tu mets la main. Há lugar Mais para Dieu pôr a dit, mão. ne le prends pas par cet Mas Deus endroit-là. disse, não Prends pegue par neste le lugar. bas. Et Pegue là por où tu baixo. tiens la main, Onde mets-le tu par pôs terre. a mão, Est-ce que põe para quelqu'un me terra. suit? Será que alguém me segue? La destinée, O destino. tu peux avoir beaucoup de chocs dans la destinée. Pode ter muitas coisas no destino. Joseph a eu tellement de déboires dans sa vie. Il José aurait pu teve croire que muitas Dieu lui a coisas. menti. Também estava a Mais acreditar que Deus Joseph avait mentiu. toujours la foi. Mas ele tinha Mais sempre a souvenons-nous, fé. Relembremos quand il a fait sortir les deux personnes quando foi sair as duas et pessoas que l'autre e que o a outro oublié de dire à Pharaon esqueceu de dizer a Faraó qui il était, quem ele era, Joseph a eu un instant de doute. José teve Souvenez-vous, instante Il de dit à dúvida. cet homme-là, Relembre, ele disse a esse souviens-toi de homem, moi quand tu seras lembra-te de devant mim Pharaon. quando estiveres diante de Faraó. Pour quelqu'un qui sait Para que ma alguém que está a destinée est de sangrar passer par là, que o meu destino é para il ne doit passar pas por dire aí, ça. deve estar Mais il aí. s'est repris. Mas Est-ce ele que je parle à repôs-se. quelqu'un? Eu digo para Donc alguém, la destinée quando o destino n'est pas, maman Mimi, pour nous quelque chose de palpable. não é, mamãe, La algo para destinée, nós de palpável. C'est quelque chose qui est en nous. É algo que está Mais em Dieu ne nós, nous dit pas comment cela va se faire. mas Deus não diz como vai se Dieu nous realizar. laisse découvrir les choses petit à petit. Deixa-nos Et descobrir il nous coisas a pouco donné a pouco. sagesse et intelligence E nos pour deu comprendre sabedoria e les choses. inteligência para Dieu ne entender as fait pas le coisas. travail à notre place. Deus Il nous não faz laisse o trabalho travailler. no nosso lugar, nos Est-ce deixa que je parle à trabalhar. quelqu'un? Será que estou a falar a alguém? Les enfants de Dieu croient aujourd'hui As crianças de la Deus vie d'un enfant acreditam de Dieu, je que a vida m'assois de uma parce criança que de je Deus suis eu vou venu à sentar porque l'église, eu vim na tout me igreja. tombe comme Tudo le vai Père Noël, cair como même o Pai si c'est Natal. faux. Mesmo se é Est-ce falso. que je parle à quelqu'un? Será que eu digo a Je alguém? te dis c'est faux. Eu digo que é Un falso. enfant de Dieu Uma criança doit de Deus se lever. deve Un levantar. enfant de Dieu Filho doit de aller Deus demander à Dieu quelle est ta volonté sur deve ce perguntar a problème. Deus qual a tua Même vontade si- nesse problema. Ah, excuse-moi maman. Même si Dieu me donne une révélation, Mesmo se Deus me dá Dieu uma attend que je revelação, fasse un pas dans la Ele révélation. está esperando que eu faça passo na Aleluia. revelação. Amém. En 2009, Em 2009, Jean-Louis Jaillet, que vous connaissez, João un Louis, vocês évangéliste conhecem, um français, evangelista francês, a prophétisé sur moi à Paris. profetizou sobre mim em Mais Paris. quand il a prophétisé, Quando ele profetizou, il m'a pas dit comment est-ce que j'arriverai à ce que Dieu a não dit. disse como é que eu chegaria àquilo que C'est Deus moi-même, disse. E eu, en rentrant à la maison, qui ai retornando pris em la casa, décision. tomei a J'ai dit à decisão. Dieu, Eu disse a Deus, je crois ce que tu m'as dit, eu acredito no mais que je ne sais disseste. pas le faire. Não sei o fazer. Alors je rentre en prière. Então eu Oh, j'ai entrei fait em un jeûne de oração. 21 jours. Eu fiz o jejum Pendant que 21 je dias. faisais mon jeûne, Enquanto eu fazia meu le quatrième jejum, jour, o quarto Dieu dia, vint me visiter. Deus Et il visitou-me. me dit, mon fils, e disse, meu voici ce filho, que tu vas faire olha le o que premier vais jour. fazer o primeiro Voilà comment dia. tu vas aller le deuxième Olha jour. como irás Et o voilà segundo comment tu dia. vas terminer le E troisième olha jour. como vais terminar o Tout ce qui est terceiro de dia. Dieu, Tudo que é de Deus ce n'est pas de la précipitation. não é de C'est precipitação. l'assurance. É a Il faut pas, parce segurança. que c'est pas parce que Dieu m'a dit, Não é porque Deus me disse, comment dirais-je, je te conduis dans la voie eu vou conduzir-te na des voz séminaires. do seminário. La plupart de temps, Muitas das même vezes, quand je fais une prédication normale pour dimanche, Dieu me quando eu donne faço uma toujours predicação très normal souvent no domingo, muitas das la vezes, suite et la resuite. Tout. Donc Dieu, comment je peux dire ça?
a mis dans mon esprit Deus meteu no meu tout ce qui espírito est séminaire. tudo que é Alléluia. seminário. Il m'a donné cette facilité, mais Me deu essa ce n'est facilidade, pas la mas prophétie qui m'a donné não é a profecia que me cette deu. assurance. Essa C'est ma segurança prière. é a C'est minha ma oração. décision de rentrer É en a jeûne. minha decisão de Personne ne entrar me l'a em dit. jejum. Ninguém me disse. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Est-ce que comigo? quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Est-ce que comigo? quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Est-ce que comigo? quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Après. comigo? Depois, Les serpents qui ont été avalés, as cobras que foram engolidas, Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour Deus éliminer enviou toute la puissance para que ele égyptienne. eliminasse todo o poder Deuxième egípcio. chose. Segunda coisa, Cette histoire que je vous raconte, c'est dans le livre d'Exode a chapitre história 7. que Et dizer é vous no lisez Êxodo toute capítulo l'histoire 7. vous-même, je vous laisse travailler. Vocês vão ler toda a história desde La o deuxième trabalhar. chose qu'il fait, A segunda coisa que il ele change fez, l'eau en sang. ele troca a água em sangue. Vous savez ce que c'est? Sabem o Ce que cela que veut é? dire? Sabem o que quer dizer? L'eau en sang. Água em sangue. La parole de Dieu dit ceci. A palavra de Deus diz o Quand seguinte: il a maudit le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? quando ele amaldiçoou a Tu cobra, o que ele avaleras disse? là. Et Disse, quand tu vas il a comer maudit da l'homme, terra. qu'est-ce qu'il a dit? Quando ele amaldiçoou o homem, Tu o es que ele poussière, disse? tu retourneras dans l'art. Tu és pó, La retornarás même em poussière pó. dont il a dit au Mesmo serpent, pó que tu ele avaleras disse, là. Na cobra que Maintenant, vais Dieu comer, doit récupérer puisqu'il ne peut pas changer Deus sa tem que parole. recuperar, pois C'est não pour pode cela mudar. l'eau É por a isso a été água changée en sang. foi La mudada em récupération sangue. A de tous nos recuperação frères de todos os avalés irmãos avant que Dieu n'envoie que foram Moïse. engolidos Est-ce que antes je que parle à Deus quelqu'un? envie Moisés. C'est ça l'eau changée en sang. É isso nos mudar em Alléluia. sangue. Amém. Moi, je l'ai appelé le relâchement de la vie des personnes avalées Eu par le disse diable. é deixar a vida das pessoas que Est-ce que foram quelqu'un est engolidas avec pelo moi? diabo. Alguém está comigo? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Maintenant, Agora, Dieu soumet l'Égypte Deus põe dans les Egito mains de Moïse. On est toujours entre as mãos de dans la Moisés. ligne de sa destinée. Estamos sempre na linha do seu destino. Après, il va parler, Depois va vai parler dizer, à la montagne. vai Lui, il dizer na frappe la montanha montagne. e ele bate na montanha. Satan était en train de se frotter les mains. Satanás Ah, estava a Moïse esfregar a essa échoué. irmã. Ah, Moisés Moïse errou. a échoué. Moïse errou. Voilà encore Adam. Olha Il va agora encore Adão. manger Vai le comer fruit. mais o Après, je fruto. vais le Depois eu décapiter vou sérieusement. decapitular Mais il seriamente. ne savait pas Mas ele não que dans sabia l'histoire de Moïse, que na história de Moisés c'était le plan de Dieu, era o plano de le Deus, scénario de Dieu. o cenário de Quand Deus. Rambo arrive en Afghanistan, Quando nous Rambo avons vu chega le na film, je Afeganistão, crois, c'est Rambo vimos 3, je ne sais o plus. filme Qui Rambo. peut penser que Quem dans podia cette pensar caserne de Russes, que ils aí pouvaient onde monter tinha russos, dans la montagne, rentrer podia dans des subir trous na montanha et pour faire entrar no sortir le buraco colonel qui était E prisonnier. podia fazer sair C'est o ça coronel le que plan estava de Dieu. prisioneiro. Este é o Quand plano tout de ce que Deus. tu vois Quando est tudo que tu contraire vês é dans ta vie, contrário na tua quand tu vida, vois même le directeur de ta Quando société vem mesmo commence à te o dire, dirigente niet, da tua escola même começa le a dizer, voisin deixa. commence à se moquer de toi, Mesmo as ne pessoas crains começam rien. a chamar, Ne não crains. tenha medo. C'est écrit 365 fois dans la Está Bible, escrito allez 30, vérifier. 66 Ne vezes. crains rien. Não Si tenha Dieu medo. dit ne crains rien 365 fois, cela Não veut dire temas de 360 lundi à dimanche, vezes. il me dit Quer dizer, de Jean-Pierre segunda a Papilelo, ne domingo, crains. e de João Toi, je ne Papilelo, sais pas. não Mais tenha moi, medo de il me nada. dit, Mas ne eu me crains. diz, não tenha medo de Oh, nada. vous êtes là où vous dormez. Oh, vocês estão aqui ou estão a dormir? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Donc le Seigneur, on a vu le livre de Jude, Vimos no on nous dit, livro, il se dispute le corps de Moïse. estavam a discutir Oh, o corpo de Moisés. Então, Exode 34, versets Êxodo 5 à 6. 34, versículos Dieu 5 a nous dit 6, qu'il a Deus disse enterré Moïse. que ele Et il enterrou y a une Moisés. précision à la fin, E é uma precisão jusqu'à ce jour. até esse Personne, dia. il a Ninguém dit, personne disse ninguém ne sait não où il a sabe enterré. onde ele enterrou. Alors comment est-ce qu'on se disputait le Mas corps como de é que Moïse? estavam a discutir o corpo de Moisés? Puisque son enterrement Pois o seu est enterramento gardé secret jusqu'à ce jour. está segredo até Même agora. Mesmo L'ange Michael, o anjo Micael, l'homme fort du ciel, o homem ne sait forte pas não où on a sabe enterré Moïse. onde Alors enterraram. qu'est-ce qui se disputait? Por que estavam a discutir? O que Est-ce que eles je estavam parle a à discutir? quelqu'un? Será que estou a falar para alguém? L'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. A autoridade que C'est Deus le deu a bâton. Moisés é o Quand pau. Dieu a enterré Moïse, Quando Deus il n'a pas enterrou mis le Moisés, bâton dans le não tombeau. pôs o Le pau bâton no, est resté no sur la enterramento. terre. O pau Et ficou na Satan est terra. arrivé et dit, E Satanás chegou e je disse, dois não, reprendre ce bâton eu où on tenho a que mis ma tête retomar isso aí, en bas onde pour me que tirou a je minha retourne cabeça, le bâton para et que je retornar o puisse pau,
encore assujettir le e que monde. eu possa Est-ce ainda que estar quelqu'un no mundo. m'entend? Será que alguém me Mais entende? l'ange Michael Mas o anjo était là, Micael personne ne pouvait toucher le bâton estava parce aí, que ninguém le podia temps du tomar bâton o n'était pau. pas encore arrivé. Enquanto Est-ce que je o parle à tempo do quelqu'un? pau ainda não Est-ce que chegou, je parle à será quelqu'un? que eu digo a Oh alguém? Jesus, bless the Lord. Aleluia. Si l'on peut me mettre au tableau Será que podem pôr-me no en quadro? réserve, Em Matthieu reserva, chapitre 17, Mateus capítulo 17. Matthieu chapitre 17, le verset Mateus 1 à capítulo 3. 17, versículo 1 a 3. On me le met là, mais vous vous en occupez pas, vous Mete aí, m'écoutez. vocês não cuidem J'y disso. reviendrai juste à la fin. Eu vou retornar simplesmente no final. Est-ce que le frère à la régie m'entend? Será que o irmão aí atrás me está escutando? Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 3. Ah, c'est bien ça. Ah, é 1 à 3. bom. 1 a 3. Bon, après tu continueras. Bom, Amém? depois vais continuar. C'est quoi ton Amém. prénom, mon frère? Qual é o teu nome, meu irmão? David. David. Ah, d'accord. Ah, é. Parce qu'on a dit David quand je jouais là. É porque Le dizeram truc là, Davi ça quando ele les jogava. démons partaient. C'est pour ça que tu as une si belle voix. Por isso Et tens que tu uma joues, linda tu voz. chantes en même temps. E que tu Sois tocas e béni, cantas. David. Seja abençoado, Davi. Sois béni, David. Seja abençoado, Sois Davi. béni, David. Seja Vous abençoado, dites pas Davi. les Amen parce que c'est pas Vocês votre não nom. dizem amém, Ne pois não é soyez vosso pas jaloux. nome. Não Dites sejam oui, invejosos. Amen. Digam amém. Alléluia. Amém. Le bassiste là, quand il joue, O bassista, quando toca, je tape du pied, je dis. eu Mamma toco os mia. pés, eu digo, mãe, mãe. Non, mais il me fait bouger, papa. Qui Ele joue faz. le solo? Quem Ah, toca o il solo m'a fait danser. me fez dançar. Toi, tu n'as pas peur, tu fais danser le Você pasteur não tem comme medo, ça. fazes dançar o pastor assim? Maintenant, je vais me méfier de toi. Quand j'arrive, Agora eu vou ter muito je cuidado serre les contigo. dents, je ferme la Quando eu figure, je te chego, regarde pas. eu não te olho. Non, mais non, derrière, c'est trop beau. Detrás Non, é que muito Dieu bom. vous bénisse. c'est Que trop Deus beau. os abençoe. Ça donne vraiment la vie. Dá Vous mesmo nous a poussez vida. dans la vie. Vocês empurram a vida. Personnellement, j'ai toujours dit, Pessoalmente, eu sempre disse, la louange a adoração, doit o être louvor inspirée. deve La ser louange, c'est pas un inspirado. O louvor não Si é vous uma lisez dans brincadeira. le livre de Dieu, dans le livre de Se Lévitique, vocês lerem no livro quand de on Levítico, parle quando falam, des gens qui louaient, pessoas que la parole de louvavam, Dieu nous dit ils servaient dans l'église. as Donc la palavras de Deus louange, dizem que serviam na ce n'est igreja. pas comme nous avons aujourd'hui. O louvor não é como Bon, temos je leur agora. dis, Bom, je eu ne les digo, juge pas, eu não mais je julgo, regarde la parole de Dieu. mas eu olho a Ce palavra n'est de pas Deus. d'aller dans les concerts faire des Não é concerts. ir no C'est de conselho, servir fazer à conselho. l'église. É servir na Tout igreja. celui qui s'appelle chantre Todo est aquele que appelé à chama-se cantor servir au culte. está chamado a servir Alléluia. no culto. Pas aller servir au ciné-palace, Não é para ir je no ne sais pas. cinema. Non, c'est au culte. C'est É no très culto. important. É muito Et importante. beaucoup de nos chantres E muitos dos nossos sont cantores passés d'être chantres passaram de à ser musiciens. cantores a Et ser ensuite, músico. je mets entre parenthèses Depois chrétien. eu ponho entre Est-ce parênteses. que quelqu'un est avec moi? Será Je que dis alguém bien, je está ne comigo? juge pas. Eu digo não Mais je julgo. regarde les Écritures. Mas Quand olha on as parle palavras quando dizem, des chantres, on cantores nous dit qu'ils dizem, étaient au service de l'Éternel estavam au no temple. serviço do Senhor no Pas au templo. concert, Não no concerto, comment ça s'appelle, au zénith. não no zenith. C'est pas ça. Não é isso. Chantre de l'Éternel, O c'est cantor au do temple Senhor le jour du culte. é no templo, no dia do culto. Amen. Amém. Genre, je disais plutôt, Eu dizia, j'aime bien Eu le amo. service qui est fait sur la chair. o serviço que é Il y a feito no des altar. chansons, Há je canções me regardais, je dis, que eu olho e digo, mais est-ce que la fois passée, je l'ai vu aussi chanter ou será pas? que a vez passada eu os vi cantar ou não? Non, tu étais là chaque Ele jour estava aqui à une todos os onction dias. particulière. Cada dia Aujourd'hui, uma ton unção onction- diferente. Hoje a Non, tua aujourd'hui, unção, si j'ai un conseil à te donner, quand tu rentres chez toi, hoje tem um conselho, Ne fais quando rien entra, d'autre não faz uma outra que coisa. rester dans l'onction. Esteja sempre na unção. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Donc je disais, Eu dizia, Dieu dit à Moïse, Deus disse tu a n'entreras Moisés, pas parce que tu ne m'as pas sanctifié. não vais entrar porque não Ça, me c'est la partie santificaste. qui nous est révélée. Esta é a parte que nos é revelada. C'est la partie qui nous est révélée. É a parte Vous que et nos é moi, revelada. Vós le e eu, diable aussi. o diabo Quand também, il a entendu ça, quando escutou isso, puisque lui aussi est esprit, pois ele também é um il a su espírito, que ele le soube plan de Dieu que o plano de était mis Deus à terre.
foi Il a posto su no que le chão. plan de Dieu était Ele foutu. sabia que o plano de Alléluia. Deus errou. Mais Dieu Mas lui Deus tendait un piège. o punha Masquait uma quelque armadilha. chose. Et Ele on verra ça à guardava la uma fin. coisa, vimos Il a isso no masqué final. quelque chose Ele pour machucou que alguma coisa Satan para que n'empêche Satanás pas le plan de Dieu não possa d'aller jusqu'au bout. impedir o plano de Deus Car de la ir até o destinée final. de Dieu, Pois o destino de même Deus, si Moïse mesmo se avait Moisés, échoué, ele la errou, destinée de Dieu destino va de le Deus rendre vai o tornar victorieux quand nous verrons vitorioso ce passage. quando veremos essa passagem. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Au comigo? vu du monde, Nos olhos do mundo, sur ce que nous voyons, naquilo que vimos, Moïse a échoué. Moisés errou. Mais je te dis, il n'a Mas eu pas digo, échoué. ele não errou. Quand tu marches avec la canne, Quando tu andas quand com o pau, Moïse marche avec la canne, quando Moisés il a quel anda com o âge? pau, ele tinha quantos Les anos? lecteurs de la Bible, il a quel O âge? leitor da idade tinha quantos anos? Quand il sort de l'Égypte, Quando sai do Egito, il a 40 ans. tinha 40 Quand anos. il se prépare chez Jéthro, Quando se il a prepara, 40 ans. tinha Quand il 40 marche anos. dans le désert, Quando anda no deserto, 40 ans, c'est qu'il 40 fait anos. 120. que Alléluia. faz 120 Il en a anos. 120. 120. Et toi et moi, nous savons qu'à 120 ans, Eu e tu sabemos que a 120 on est fatigué. estamos cansados. Donc la canne n'est plus seulement le bâton de l'autorité, O cela pau não é devient aussi simplesmente une de aide autoridade, mas pour torna-se Moïse. uma ajuda para Macolosi Moisés. Lembio, Os pés já le estão poids de cansados. l'agneau. O peso Est-ce da que les idade. Ivoiriens m'entendent dessus? Será os Le ivoarenses poids de estão a l'agneau. escutar o peso da idade. Alléluia. Amém. Donc, il prend sa canne, Tomou o seu pau. il marche avec la canne. Estava a andar com seu pau. Mais le territoire, Mas o território Canaan, est Canaã une terre sainte. é uma Aucune terra saleté ne santa. peut rentrer dans Canaan. Nenhum lixo Or, pode entrar em Moïse Canaã. A Mas déjà Moisés já un peu de tinha saleté. pouco Or, de Moïse sujeira. O a le Moisés bâton où il y a tinha la um tête pau de Satan par terre. onde tinha a Alors, cabeça de s'il Satanás rentre bater. dans Canaan, Se ele entrar em avec ce Canaã, bâton, com qui este va rentrer pau, au premier à Canaan? quem vai entrar o primeiro em Quand tu Canaã? marches, tu as Pois une quando canne, tu andas, tu tens poses o d'abord pau. la canne Tu poses et o ensuite pau, le pied. depois os Donc, pés. si Então, Moïse rentre dans Canaan, Se c'est pas Moisés le pied de entrar aí, Moïse, são os pés de Moisés. c'est la canne d'abord. É o Oh, pau antes. Satan ne peut pas rentrer dans Canaan Satanás parce não que c'est pode la entrar terre em promise. Canaã, pois é Est-ce terra que quelqu'un est avec moi? Será que alguém está Alléluia. comigo? Amém. Donc Dieu a fait un scénario Deus fez um de cenário telle manière que Satan est de trompé. tal maneira que Satanás foi Arrivé devant enganado. Canaan, Chegar il dit à diante Moïse, de toi tu Canaã, restes. disse a Moisés, Satan se fica. frotte les mains, il a Satanás échoué. esfrega Il as n'a mãos, ele pas errou. échoué. Ele não C'est errou. le film que Dieu a écrit. É o filme Il a que Deus écrit que escreveu. Moïse s'arrête là. Escreveu que Mais Moisés vai parar reviendra aqui, dans Canaan. mas Nous le verrons Moisés dans vai ce passage. retornar em Canaã. Est-ce Nós que quelqu'un est tornamos avec essa moi? passagem. Alguém está Il a la comigo. canne. Ele tinha um S'il pau. pose la canne, Se ele pôr c'est o que pau, Satan va mordre la poussière. Satanás On vai lui a dit comer qu'il o va avaler la poussière. Disseram que Si vai on engolir pose la o canne, pau. il va avaler la poussière. Le Se peuple ele d'Israël, puser, quand ele il va vai arriver, engolir. la terre est déjà infectée. A- Or, la o terre chão ne já peut está pas être infectado. infectée. E o Car chão dans não pode ser Canaan, infectado, Satan pois ne em peut Canaã, pas y entrer. Il y a Satanás que não pode nous, entrar. les élus de Simplesmente Dieu. nós, os Est-ce que je escolhidos. parle à quelqu'un? Será que eu digo a alguém? Maintenant, quelqu'un va me dire, mais Alguém pasteur, vai me il dizer, a mas échoué. pastor, ele C'est errou. alors, oh, vous l'avez encore enlevé. Então o retiraram. Mon frère, le Meu 17, irmão repõe. Matthieu 17. Mateus 17. Et je vais terminer par là. E eu vou terminar por aqui. Matthieu 17, chapitre 17, verset 1 à Mateus 3. 17, capítulo 17, versículo 1 a 3. 6 jours après, 6 dias depois, Jésus prit avec lui Jesus tomou com ele Pierre, Pedro, Jacques Jacques et Jean, son frère. e João, o seu irmão. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Os conduziu numa La suite, s'il vous plaît. montanha. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Qui est apparu? Moisés, Qui est apparu? o Moisés. S'il avait échoué, est-ce qu'il Se serait ele là? errou, será que Le poderia Seigneur estar Jésus-Christ est aí? venu rétablir toutes Senhor choses. Jesus Cristo Alors veio Moïse est restabelecer. revenu.
dans sa Então Moisés position. retornou na sua posição, na sua posição inicial. Moïse n'a jamais Moisés échoué. nunca C'était errou. le plan de Dieu. Era plano de C'est pour Deus. cela qu'il est là. É por isso que está Avec aí. Élie. Com Elias. La parole de Dieu nous dit ceci. A palavra de Deus Jean diz o le seguinte. Baptiste devait venir João avec deveria vir le même esprit que com o mesmo Élie. espírito Il que n'y avait Eli. que ces deux-là Só tinha que esses Dieu dois avait choisi. que Deus Jean le escolheu. Baptiste João pour Batista annoncer la venue du Seigneur para anunciar a et vinda Moïse de pour Cristo. faire sortir le peuple E d'Israël Moisés para fazer d'Égypte. sair o povo do Personne Egito. d'entre eux ne pouvait échouer. Ninguém Moïse, podia Dieu l'a errar. caché Moisés, pendant Deus des années, guardou durante des anos, années et des anos, années. anos. Et à l'arrivée du Seigneur E ao Jésus-Christ, chegar quand il à a vinda do rétabli Senhor, toutes choses, quando ele il a restabeleceu toda rétabli coisa, aussi Moïse. restabeleceu Oh, também parce Moisés. qu'on nous dit ils étaient tous les, Pois disto ils estavam étaient os tous dois. les, Pois disto ils étaient estavam tous os dois. les, Élie, Eli, Moïse Moisés et le Seigneur, e o Senhor, le Père, o Pai, le Fils o et Filho le e o Saint-Esprit. Santo Espírito. Oh Jesus, bless the Lord. Je vais Aleluia. m'arrêter là, sinon je vais rentrer eu vou dans parar, autre chose. senão eu vou ir em outro. Toujours le chiffre 3. Sempre o número Tant que le 3. chiffre 3 n'est pas accompli Enquanto dans ta que o vie, número 3 não tu se es cumpriu na sua encore vida, en train de tergiverser dans ta tu vie. estás Il ainda faut que a le girar na 3 sua vida. s'accomplisse en O toi. 3 tem que tornar Alléluia. realidade na sua Il faut que vida. la vie de Dieu, le Tem que ser que a Saint-Esprit vida de de Dieu Deus, et o la Santo puissance du Père e o poder soient do en Pai toi, esteja pour que tu em ne ti. sois plus quelqu'un qui Para est que não ballotté sejas de alguém droite à que gauche, mais balançado qui de est esquerda quelqu'un à qui est direita, stable, mas que quelqu'un sejas qui est alguém que está équilibré, estável, quelqu'un alguém que está qui est equilibrado, rempli alguém de que la está cheio puissance do du poder Saint-Esprit. do Santo Est-ce que Espírito. je parle à quelqu'un Será ce que eu digo a matin? alguém essa Est-ce que manhã? quelqu'un a suivi la parole Será de que Dieu ce alguém matin? compreendeu a Est-ce que palavra quelqu'un a desta compris manhã? la parole de Dieu Será ce que alguém matin? entendeu a palavra desta manhã? Alléluia. Amém. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Eu vou parar aqui por Mais hoje, mas quand Dieu le permettra quando Deus permitir et quand l'apôtre aura une e disponibilité, quando o apóstolo tiver uma je disponibilidade, recommencerai à moins que Dieu nous donne autre eu chose. recomeçarei a menos Car que le Deus nos patron dê uma peut outra dire, coisa. Pois o poço Mais pode c'est lui dizer, le patron de la destinée. mas ele o bolso do Demain, il peut me destino. dire non, tu y vas, mais pour ce message. Amanhã vai dizer, vai por Mais esse dans mon mensagem. esprit, Mas no meu je sais qu'il espírito, m'a donné eu sei que un me deu message sur 3 jours. uma mensagem donné sobre un 3 jour. dias e me deu Il 10 me reste dias. 2 jours. Falta-me 2 Que dias. Dieu vous bénisse. Que Deus os Je abençoe. vous porte dans mon cœur. Eu o ponho no meu coração. Comme a dit le papa de la maison, Como disse o pai da casa, il a dit de moi, disse-me, ce n'est pas un invité, il não é est de la maison. convidado, é de casa. Je le confirme. Eu confirmo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, vous êtes jaloux ou quoi? Vocês são invejosos aqui. Vous voulez qu'il vous dise aussi, vous êtes de la Quer maison? que os digam Si também tu que es são de ici casa? et Se tu ne estás crois pas que aqui tu es de la e maison, não acreditas que és de Mauatro, casa, muita on n'a pena. pas besoin de te le dire. Não Tu precisamos dois sentir dizer. en toi Tens que que c'est ma sentir maison. em ti que é Les minha enfants de Dieu ne casa. progressent pas parce qu'ils viennent comme Os des filhos de étrangers. Deus não progridem porque vêm como estranhos. Et je vais terminer là. Eu vou terminar aqui. Pourquoi Dieu nous dit, Porque Deus nos disse, quand vous priez, dites, quando oreis dizem, notre Père. Pourquoi il n'a pas nosso dit, Pai, por que não disse? priez, dites, oh Orem e Dieu. digam, ó Deus. Mais quand il s'adresse à toi, il dit, quand tu Mas pries, quando está a falar, te diz Ne quando dis pas, ore. Não soberano. diga soberano. Dis, Não, mon diz Dieu. meu Deus. si ton papa Se o teu est pai gouverneur, é governador, tu vas tu dans son bureau. vais ir Si tu no dis seu à la gabinete. secrétaire, je viens voir le gouverneur, Se dizer que vais ver o que la governário, secrétaire ne te connaît pas, que ela não te tu conhece, vas être là, estarás sur aí. le fil d'attente. Na S'il y a fila de déjà 200 espera. personnes devant toi, on te Se dira, havia 200 toi reviens diante le de ti, lendemain. vai dizer Mais venha quand tu amanhã. arrives, si tu dis, Mas quando chega, je viens dizes, voir mon père, veio ver la o meu secrétaire pai. commence à trembler. A secretária vai C'est le tremer. fils de. É o filho Et dele. il rentre directement. E vai entrar Moi, à ta diretamente. place, Eu no meu lugar. par respect, je frapperai, mais Por j'ouvrirai la respeito, eu vou porte. tocar e eu vou J'entrerai, il abrir. faut que mon père me voie. Eu tenho que entrar, o Et meu mon pai père tem que dira à ver. son invité, O meu pai vai attends dizer 2 ao teu secondes, je vais convidado, parler à espera mon pouco, fils. eu vou falar ao meu filho. Vous ne savez pas l'autorité que Não nous sabe a avons. autoridade que Nous sommes temos. créés Somos à criados à l'image et à imagem la ressemblance de e a Dieu. a Pas la semelhança de ressemblance Deus. de lui, Não pas a la semelhança ressemblance de dele, Maurice, não a pas la semelhança de ressemblance de Moisés, Gilbert, mas mais a à la semelhança, ressemblance de Dieu, a à semelhança l'image de de Deus. Dieu. A Quand imagem j'arrive de devant Deus. mon Père, je l'appelle Quando eu Papa. chego diante do meu pai, eu chamo Alléluia. pai. Je n'ai Amém. pas besoin de l'appeler éternel Dieu des Não armées. preciso Il est dizer l'éternel o Dieu eterno des armées. Deus. Ele Mais é o c'est eterno mon Père. Deus, mas é Et meu quand je pai. m'adresse à lui, je Quando dis eu digo a Papa. ele, eu digo papai. Alléluia. Amém. La foi
A fé est une démonstration. é uma La foi, c'est un demonstração. comportement. A fé La é um foi, c'est comportamento. une attitude. A fé é La uma foi, c'est atitude. un langage. A fé Et é la uma foi, c'est linguagem. une vision. A Que fé é uma Dieu vous visão. bénisse Que Deus et vos qu'il me bénisse abençoe. moi-même. E que também me abençoe. Au nom du Seigneur Em nome do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Oh, si tu es béni, manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ma destinée est entre les mains du Seigneur.